বাঁচতে চাইলে আসুন কংগ্রেসে, কংগ্রেস ছাড়া গতি নেই। এই দলে থেকে পচে মরে লাভ নেই। উদ্যত্ত আহ্বান কংগ্রেস নেতা সুদীপ রায় বর্মনের। সিপিআইএম এর পার্টি সভ্যদের জানানো হলো এই উদাত্ত আর্তনাদ। দেখুন কি আহ্বান সুদীপের। আর সিপিএম বন্ধুদের কাছে বলবো, सिर्फ प्राइमरी और पार्टी मेंबर के वोट से पावर में आ नहीं सकते हो भाई साहब। आपका ताकत है क्या? आपका प्राइमरी मेंबर। सिर्फ उन्हीं के वोट से सरकार नहीं बना सकते हो, क्योंकि आपका जन समर्थन बिल्कुल आप लोग खो चुके हो। मैं वो सब प्राइमरी मेंबर से मेरा गुजारिश है, खामोखा वहां पे रह के अपना लाइफ बर्बाद मत किया करें। দোষ আপনার ফুড হ্যাবিটের নয়, ভেজালে। সেই মায়ের আমল থেকেই তারা 5 দশক ধরে গ্যাস, অম্বল ও পেটের সমস্যার একমাত্র সমাধান গ্যাস নল।